الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون जो लोग खुदा पर और रोज़े क़यामत पर ईमान रखते हैं, तुम उनको खुदा और उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करते हुए न देखोगे, खा वो उनके बाप या बेटे या भाई या खानदान ही के लोग हों। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में खुदा ने ईमान पत्थर पर लकीर की तरह तहरीर कर दिया है और फैज़ गैबी से उनकी मदद की है, और वो उनको बहिश्तों में जिनके तले नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा, हमेशा उनमें रहेंगे। खुदा उनसे खुश और वो खुदा से खुश। यही गिरोह खुदा का लश्कर है, और सुन रखो कि खुदा ही का लश्कर मुराद हासिल करने वाला है। You will not find a people who believe in Allah and the last day having affection for those who oppose Allah and His Messenger, even if they were their fathers or their sons or their brothers or their kindred. Those He has decreed within their hearts faith and supported them with spirit from Him. And we will admit them to gardens beneath which rivers flow, wherein they abide eternally. Allah is pleased with them, and they are pleased with Him. Those are the party of Allah. Unquestionably, the party of Allah, they are the successful. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. From Holy Mosque's custodians, Honorable King Abdullah bin Abdulaziz, and Honorable King Salman bin Abdulaziz, Prime Minister of the Council of Ministers of Saudi Arabia, to the Honorable Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, Islamabad, dear all whole world total. Population Arab, non-Arab, Muslims, Christians, Jews, polytheist, poor, rich peoples of all kind of different religions and faiths with different knowledge and experience, as all are running under research yesterday with different knowledge and feeling today with different feeling. Mostly 95% depend and use mind calculation as whole world chartered accountants running of accounting figures of commodities and wealth amount accounting figures like all business community mills owners, judges, lawyers, doctors, Islamic and non-Islamic Christians, Jews, scholars. In your age group life 95% accounting, and where only 5% religion education book of guidance Quran with all orders all religions faith followers wasted half of their life deeds as without religion. Education guidance running on follows accounting and half of life business volume loss is no body follow religion book completely Ambia, alayhimus salam, prophets peace be upon them, first and last. Messengers of Allah series follower and preacher, we are protectors of Allah all books and orders revealed holy religious books Taurat, Zabur, Injil last final Quran orders, all kind of religion faiths followers who is by birth Muslims, polytheists, hypocrites, Jews, Christians without study and faith, for past, present, future generation for sake of Allah,
Save own self and your family losses and hellfire for the peoples of all kind religions and faiths. Muhammad Ilyas, Office #G16 Karachi Cotton Association Building. I Chandigarh, Karachi, Pak. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब ये सारी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, पूरी दुनिया को अगर देखते हैं, देखें जब तक आप उसको कुरान अरबी, उर्दू और इंग्लिश नहीं मिलाएंगे, इसी तरह सारी के जो लोग जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, जो उनकी मदर टंग है, इन सब लोगों को आपस में रिकन्सिलेशन के लिए नहीं बिठाएंगे तो ये बात पूरी आपको भी समझ नहीं आएगी, उनको भी समझ नहीं आएगी। इसीलिए अल्लाह ने ये सब सिस्टम बनाया। पूरी दुनिया 18.25 अरब इंसानों को जोड़ेंगे, कुरान को पूरा कंपाइल करेंगे, फिर ये आपको बात समझ में आएगी। अब मेरी ज़िंदगी, मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट है, यूनिक है। इसी तरह आपका 18.25 अरब इंसानों का नॉलेज, एक्सपीरियंस और उनका जो उनकी रिसर्च है, जो देखा सुना, जो पढ़ा, वो उसके पीछे चल रहे हैं। तो ये सदियों से ऐसा चला आ रहा है। तो अब ज़्यादातर लोग दिमाग की कैलकुलेशन यानी कि इस पे चलते हैं। अगर सबको पता हो कि इधर जाए फ़ायदा, इधर जाए नुकसान है, कौन जाएगा नुकसान की तरफ? तो इसीलिए मिलों की कॉस्टिंग है, मिलों में भी काम किया तो वो अकाउंटेंट कॉस्टिंग दे के उसको ऑनर को परेशान करता है। फ़ायदा नुकसान अल्लाह के हाथ में, कॉस्टिंग में नहीं है। अब कमोडिटी की प्राइस और डॉलर बढ़ता है, फ्लक्चुएशन आती है, तो घड़ी घड़ी लोगों को हिसाब करना पड़ता है। तो अब उसके अंदर जो कुरान के हुक्म थे रिलीजन के, जो यहूदी ईसाई पे तौरात ज़बूर इंजील उतारी, मुसलमानों पे कुरान उतारा, तो लिहाजा उसके जो हुक्म थे इसकी अकाउंटिंग करनी थी कि ये मैं हुक्म तोड़ने लगा हूँ, ये मांगने वाले को धक्का दे के बाहर निकालने वाला हूँ, तो इसका मुझे कितनी कीमत पड़ेगी, ये करना था। तो इसीलिए अगर अकाउंटिंग करने में तो आदमी की ज़िंदगी गुजर जाएगी, उसके बाद फिर वो करेगा तो फिर कहाँ अमाल कहाँ से कर सकेगा। इसीलिए ये किताब उतारी कि आप ज़िंदगी को जब स्टार्ट करते हैं तो ये आपके सामने अल्लाह के हुक्म हो। अब हमारे पढ़ाने वाले भी ऐसे हैं, पढ़ने वाले भी बच्चे ऐसे हैं, वो सब वो हिफ्ज़ कर रहा है, वो अरबी में पढ़ रहा है, कोई उर्दू में सीख रहा है, कोई इंग्लिश में सीख रहा है। ये तीनों को मिलाएंगे फिर कहीं समझ में आएगा, अरबी, उर्दू, इंग्लिश। ज़्यादातर लोग क्रिश्चन हैं, थोड़ा उसके बाद मुसलमान हैं, फिर ये बाकी थोड़े थोड़े यहूदी और बाकी ये मुशरिक लोग। तो लिहाजा निकला ये कि वो आलिम जो जिसके पास किताब इलाही का इल्म था, उसने भी अकाउंटिंग की कि भाई इतनी 33 दफ़ा ये कुल वल्लाह पढ़ लो और 33 दफ़ा सुभानअल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, बात ख़त्म हो गई। अकाउंटिंग उसकी की, काउंटिंग की, अल्लाह के हुक्म को नहीं जोड़ा। ये हर जगह अल्लाह ने अपने हुक्म डाले ऐसे ऐसे, तो वो उसको जोड़ना पड़ेगा, फिर उसमें से प्लस माइनस करके। अब अल्लाह कह रहे हैं कि तुम भलाई से पहले बुराई की जल्दी क्यों करते हो? इंसान जल्दबाज है, वो जल्दी से वो गलत तरफ चला जाता है। देखिए, आपकी जो नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो आपको जब आप अकाउंटिंग फिगर पे चलेंगे तो वहीं आपका, आप समझ लो, मिसगाइडेंस की तरफ चले गए। तो सारे लोग ये चीज़ कितने की है, इतने की, अच्छा ये कितने की, इतने की, अच्छा ये दे दो, तो ये वो क्या अकाउंटिंग पे चल रहा है। तो लिहाजा आँख कान दिल दिमाग सही काम करेंगे। इसीलिए 90% लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, 100 शादियाँ, 50 तलाक हैं, हर आदमी हर औरत को छोड़ के चला जाता है नहीं के पीछे। तो लिहाजा जो है ये आप इसको समझें कि ये आलिमों ने भी इसको नहीं समझा और जो यहूदी ईसाइयों के भी आलिम हैं उन्होंने भी नहीं समझा। सब कमोडिटी अमाउंट के पीछे, अमाउंट की अकाउंटिंग, अल्लाह के ऑर्डर की अकाउंटिंग नहीं की। तो इसलिए सब मिसगाइडेंस हो गई और सारी दुनिया, कारोबार क्यों नहीं चल रहा? आप तो इतने चालाक होशियार हैं, 40-50 साल से आप मिल चला रहे हैं, आपकी कॉस्टिंग है 50-100 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग मिलों में काम करते हैं, और आपसे क्यों नहीं, गवर्नमेंट क्यों नहीं चलाई जा रही है? वो अकाउंटिंग पे चल रही है, फिगर्स पे चल रही है, और सबसे पहले वो आदमी छलांग मारता है, पहले मुझे तो मेरा हिस्सा मिल जाए बाकी को, तो इसलिए काम खराब हो जाता है। फिर वो लेबर को आप देते नहीं हैं क्योंकि वो आपका ही पूरा नहीं हो रहा, तो ये तो कबर की मट्टी से पूरा होगा। तो लिहाजा हर आदमी सोचता है थोड़े पैसे आ जाए, फिर मैं गरीबों की, फ़कीरों की, मिस्किनों की, मदरसों की, मस्जिदों की मदद करूँगा। वो पूरे होते, उसके ही पूरे नहीं होते। वो ए पे सी से बी पे आता है, बी से ए पे आता है, A+ पे, फिर वो आगे ही चलता जाता है। अपनी लग्जरी लाइफ, अपना खाना, अपना पैसा। अब ये अरब में कितना अल्लाह ने दिया है, अब ये मुस्लिम कंट्रियों को साथ में जोड़ लेंगे, इनके पास खाने को नहीं है और वो बेचारे सोने के महल बना रहे हैं। तो अगर इनको ये जोड़ लेंगे तो इनकी ताकत डबल हो जाएगी। पाकिस्तान है और मुस्लिम कंट्री हैं, इसको साथ में जोड़ेंगे सबको, तो हमारी ताकत अरब के साथ मिलकर डबल ट्रिपल हो जाएगी। कोई हमारे सामने बात भी नहीं कर सकता। यहूदी ईसाई तो बचे हैं बेचारे, मुसलमान को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, कुरान दिया है। अल्लाह कह रहे हैं एक मुसलमान आदमी 10 काफिर, 10 मुसलमान आदमी 100 काफिरों पे भारी हैं।
یہ آپ اس کو سمجھ لیں. اکاؤنٹنگ اللہ کی کچھ اور ہے، آپ کی کچھ اور ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو 1000 برس کی زندگی ملے اور اتنی زندگی اس کو مل بھی گئی تو اس کو عذاب سے تو نہیں بچا سکتی. اسی لیے اللہ نے چھوٹی کر دی زندگی. آپ سمجھ نہیں رہے. نوح علیہ السلام کی قوم کو 1000 سال، ہر آدمی 1000 سال کی عمر ہوتی تھی، اس کے لمبے چوڑے لوگ ہوتے تھے. تو وہ لوگوں کی پاپولیشن بڑھتی گئی، ان کے گناہ بڑھتے گئے. اللہ نے کم کر دی کہ یہ تو اور بیچارے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالنا پڑے گا. تو نکلا یہ کہ یہ ہدایت اور گمراہی میں تھوڑا سا فرق ہے. تو آپ نے 1 سیکنڈ میں زندگی میں فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ گمراہی کے ٹریک پہ چڑھ گئے تو پھر اس کے بعد آپ کافی آگے جب نکل گئے، جیسے کہ ہم انگلش کے پیچھے، اکاؤنٹنگ کے پیچھے کافی آگے نکل گئے جہنم کے راستے پہ، جنت کے راستے سے دور، ہدایت کی کتاب سے دور. اب وہ بولے گا اتنی دور میں آ گیا، میں واپس کیسے پیچھے جاؤں اور کیسے میں جنت کی راستے کی طرف جاؤں. تو وہیں سے کٹ لے لیں. اللہ انما الاعمال بالنیات. فزیکل دنیا میں مکے پہنچنا ضروری نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں روحانی امام، اسپریچول اسپرٹ جس کو کہتے ہیں روح کہتے ہیں. یہ روح آپ کی کہیں بھی جا سکتی ہے، ہزاروں سال پرانی ہے، آسمان پہ جاتی ہے، یہ آتی جاتی رہتی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب رات کو تم سوتے ہو تو اللہ اس کو روح کو قبض کر لیتا ہے، اپنے پاس لے لیتا ہے، پھر صبح واپس بھیج دیتا ہے. تو یہ تو روح آسمانوں پہ جاتی ہے. آپ آسمانوں پہ چاند پہ جا کے کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ روح کا کام ہے. یہ روح خواب میں بیت اللہ بھی نظر آتا ہے، کسی کو مدینہ نظر آتا ہے. تو لہذا جو ہے وہ یہ روح ہے اور یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی قدرت کے سسٹم ہے، وہ آپ کو خواب میں دکھا دیتا ہے. تو آپ کو فزیکل جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن ہے، اس کو اسٹڈی کریں. پوری دنیا، پورا قرآن، پوری جنت، پوری دوزخ، پوری دنیا آپ کے سامنے نظر آئے گی. جنت دوزخ بھی نظر آئے گی، اللہ بھی نظر آئے گا، اللہ کا غیبی سسٹم بھی نظر آئے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویڈیو لمبی ہو گئی تو یہ اپنی طرف سے جو حصہ ڈال سکتے ہیں دین اسلام کی تعلیم میں، مدرسوں میں یتیم محتاج بیواؤں کی، مسکینوں کی مدد کرنی ہے. جو آپ کریں گے اور آپ کو اس کا ڈبل اجر ملے گا. ڈبل اجر نہیں، پیسوں کے ساتھ میں اجر بھی آتا ہے اور اس کو ملٹیپل بھی کر دیتا ہے. یہ اللہ کے اوپر جو لگاتا ہے پھر اللہ اس کو، اللہ کہہ رہے ہیں 70 ٹائم بڑھا کے دیتا ہے. تو لہذا یہ صرف اپنا نہیں سوچیں. اب قرآن کے اندر سب لوگ ہیں، پوری دنیا، پورا قرآن، پوری جنت، پوری دوزخ. جو لوگ گزر گئے وہ بھی ہیں، جو آنے والے وہ بھی ہیں، ہم بھی ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قریب سے چیز کو دیکھتے ہیں، کچھ نظر آتا ہے، چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، دور آپ کو جو ہے زمین آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہاں مل رہے ہیں. اسی طرح آپ روڈ پہ جب گرمیوں میں دیکھتے ہیں ریگستان میں تو آپ کو وہ دور پانی نظر آتا ہے، روڈ پہ کہاں ہے پانی. تو لہذا جو ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، اس کو سمجھیں. اب اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کی تعلیمات کی روشنی کے اندر ساری چیزوں کو دیکھیں. ذاکر دین کا حال برا ہے. اسی طرح جب اکاؤنٹنگ کے اوپر اور یہ انگلش کلچر پہ چل کے بھی کچھ سیدھا نہیں ہو رہا. اللہ کہہ رہے ہیں جب تک تورات، زبور، انجیل اور آسمانی کتاب نازل کی وہ قائم نہیں کرو گے، کچھ بھی راہ پہ نہیں آئے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.